إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرمنا بخير كتاب منزل وخصنا بخير نبي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني واحبتي من الفائزين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة هي وصاحبها في النار. اللهم اجعلنا من البدع والنار يا رحيم يا رحمن يا جبار. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، موضوع اليوم يتعلق بقضية، وهي قضية احتفلت بها البشرية يوم البارحة، جعلتها الأمم المتحدة من القضايا المركزية، فجعلت الأمم المتحدة يوم 8 مارس يوما يحتفلون به بالمكاسب التي حققتها المرأة. وعند الحديث عن المرأة ليس المرأة للاستغراق وللشمول، وإنما هو التحيز على قول الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه، لما نتحدث عن مكاسب حققتها امرأة أو صنف من النساء أو فئة، وهو يوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، واعتبروه عيدا وحري بالمنابر وبالخطباء وبالدعاة أن يذكروا العالم بمركزية المرأة في الشريعة الإسلامية، أن يذكروا بشريعة الله عز وجل، بنظرة الإسلام للمرأة، كيف أن المرأة سمى بها الإسلام، كيف أن المرأة رفع الإسلام من مستواها، وأن الإسلام جاء ليكرمها، وجاء الإسلام تحريرا للمرأة. ومما جعل الشيخ الدكتور عبد الحليم أبو شقة رحمة الله عز وجل أن يؤلف موسوعة استغرق ودام وقت تأليفها أزيد من 20 سنة بحثا، يعني يبحث، وألف الموسوعة وسماه تحرير المرأة في عصر الرسالة، وهي موسوعة من 6 مجلدات وترجمت إلى الفرنسية، لكن الترجمة يعني لم تكن موافقة للاستعمال اللغوي، فقال انسيكلوبيدي دو لا فام، يعني موسوعة المرأة. فكان أحرى المترجم أن يحفظ العنوان وأن يترجمه ترجمة يعني نصية لكي تعطي قيمة الحرية تحرير المرأة في عصر الرسالة. وهو لابد للإخوة أن يطلعوا على هذه الموسوعة وعلى هذا الكتاب. تأليف هذا الكتاب أزيد من 20 سنة في البحث المعمق حول ما تقوله الآيات في كلام الله عز وجل القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة المتعلقة بشؤون المرأة. Le sujet d'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, c'est le sujet autour de la place centrale qu'occupe la femme dans l'islam. C'est parce que hier, le 8 mars de chaque année, les Nations Unies ont fait le 8 mars, c'est la journée mondiale de la femme. C'est une fête, une sorte de fêter les acquis de la femme. Et quand on parle de la femme musulmane, elle fait partie de la femme humaine, de l'être humain, de l'humanité, de toutes les sociétés. Vu que la femme musulmane elle est concernée aussi par cette journée, parce qu'il faut éclaircir la situation de la femme, il faut parler de ce que l'islam dit de la femme. C'est la responsabilité des prêcheurs, c'est la responsabilité des vendredis, le discours du vendredi, de parler aussi de la place qu'occupe la femme en islam.
Et tous ces acquis qui ont eu à travers l'histoire, c'est des acquis qui ont eu, c'est après un effort. Ils ont eu ces acquis, c'est après un long débat et après des efforts pénibles. C'est pour arriver à ce stade. لذلك هذه المكاسب والإنجازات التي أنجزت من طرف المرأة عموما لها مؤاخذات، فيه مؤاخذات كذلك. Il y a des acquis, mais en même temps il y a des failles, il y a des fuites, il y a des inconvénients aussi. لذلك نجد أن من بين ما تعرفه المرأة عن العموم أن وصلت المرأة إلى التحرير، حررت المرأة من ماذا حررت؟ حررت من قيود معينة، قيود كانت قد فرضتها عليها الكنيسة في السابق في التاريخ، بالصورة النمطية التي كانت في التاريخ، يعني تشكلت حول موضوع المرأة، الصورة هذه نمطية، l'image typique qu'on a eue sur la femme pendant l'histoire, c'est la femme sous-estimée, c'est la femme marginalisée. On considérait que la femme c'était un mal dans l'histoire. Et les recherches scientifiques, elles ne sont pas faites seulement par les musulmans, mais même par les occidentaux. Ils ont parlé de la situation à travers l'histoire. Avant, comment on considérait la femme? C'était un mal. La femme, en réalité, c'est un mal. Et c'est le vrai mal. Le pire de ce mal, c'est que tu as besoin de ce mal. المرأة شر كلها والشر هو أنه لا بد منه والشر ما في ذلك هو أنه لا بد من أن تعيش مع امرأة. كان هكذا يعتبرونها، فكانوا يعتبرون المرأة نجاسة، يعني considérer que la femme elle est sale, c'était ça ce qui dominait dans l'esprit de l'ancienne époque. المرأة كانت قاصرة عن التعبير عن آرائها. On considérait que la femme même, c'est sa mère, c'est sa grand-mère, elle a 80 ans, mais elle est toujours mineure intellectuellement. Elle ne pouvait pas se prononcer sur des questions, des grandes questions. المرأة كانت مهمتها هو للمتعة فقط، هذا كان واقع. ولذلك نجد لا غرابة أن نجد أن الإسلام لما جاء في هذه الظروف. Et c'est pour ça que ce n'est pas étonnant de voir que l'islam, quand elle est venue, c'est dans ces circonstances. في هذه الظروف جاءت شريعة الإسلام وجاء نور الإسلام ليوقظ المرأة ويحرر هذه المرأة من هذه المفاهيم السلبية، délibérer de la femme, libérer la femme de cet emprisonnement intellectuel. Elle était dans une prison. On l'a considérée, on l'a mise seulement, c'est pour répondre aux besoins de l'homme. Et l'homme, il était tout le temps le supérieur par rapport à elle. Mais l'islam, quand il est venu, c'est pour donner la liberté à la femme et considérer que la femme c'est un être humain avant tout. لهذا نجد أنه عمر تصور في قوانين هذه بالإطلالة فقط سريعة. C'est juste un bref aperçu sur la situation de la femme dans l'histoire. كان يعني في القانون الإنجليزي في السابق كان يبيح للرجل في القرن التاسع عشر يبيح للرجل أن يبيع زوجته. La loi à l'époque anglaise elle autorisait à l'homme de vendre sa femme. يعني تصور أن المرأة لم تحصل على حق التصويت هنا في فرنسا إلا في الجمهورية الرابعة 1945 بدأت تسقط المرأة حقها في التصويت، معتبرة قاصرة مدنيا وسياسيا، كانت قاصرة. يعني هذه السيارة on considérait la femme elle était tout le temps mineure, donc elle ne pouvait pas se prononcer sur des grandes questions. نجد أن مما وصلنا إليه أن الخروج من السجن ومن استعباد إلى استعباد آخر. Donc on a sorti la femme de cet esclavagisme vers une autre sorte d'esclavagisme. Il y a des acquis qui sont positifs, il faut le reconnaître. Mais malheureusement, on est tombé dans un autre piège, que la femme elle est devenue prisonnière de son corps. يعني المرأة أصبحت حبيسة جسدها فاختزلت صورة المرأة في جسدها. On a limité. Quand on parle de la femme, c'est seulement ce qui est séduit. Les gens, c'est son corps, c'est son physique. فاستغل الجسد المتاجرة. Et on a exploité le corps, le physique, pour l'exploiter dans ce qui est domaine
on a commercialisé le corps de la femme. يعني تجد مثلا وهما علماء اجتماع غربيين وهو يقال ريشارد بولان وهو عالم اجتماع كندي يقول عندنا الاستغلال الذي وقع تشييع المرأة يسميه تشييع المرأة تصبح المرأة شيء ككل الأشياء المرأة كيان المرأة إنسان Richard Poulin, c'est un sociologue canadien, il a dit qu'il parle de la chosification. Ça veut dire rendre la femme une chose, un objet. La femme, c'est un être caïen. C'est pas un objet, c'est pas une chose. Il a dit que la chosification et la déshumanisation de la femme a eu un impact sur la supériorité que l'homme, vis-à-vis de la chosification de la femme, l'homme se considère supérieur sur le niveau humain. Il est supérieur. Parce que le fait, comme elle a dit une sociologue française en 2006, dans un article paru dans Le Monde, que le fait de commercialiser le corps et faire passer quelque chose, faire vendre un produit par un physique féminin, ça confirme l'idéal. C'est l'idéal médiatique, c'est l'idéal de l'image du corps féminin. Et c'est l'espoir qu'on impacte. Ce sont des effets désastreux sur l'être humain, sur les autres femmes. Parce que la femme, pour qu'elle se considère belle, il faut qu'elle arrive à avoir cet idéal. C'est le même idéal. يعني الإنسان لما عولمنا ويقول العلماء لما أصبحت معايير الجمال معولمة يعني عالمية معايير الجمال ضاعت الأمة ضاعت النساء. Quand on a essayé de mondialiser les critères de la beauté, on a la mondialisation des critères de la beauté a des effets désastreux sur les autres femmes. معايير الجمال في إفريقيا ليست هي معايير الجمال في الهند. معايير الجمال في الهند ليست هي معايير الجمال في الجزيرة عند العرب. معايير الجمال عند العرب ليست هي معايير الجمال عند الغربيين الأوروبيين. يعني المعايير تختلف، لكن لما تصبح المعايير قوالب أحادية مشتركة عند كل الناس فالمرأة لن تقبل جسدها نهائيا. لما تشوف المرأة الراس ديالها في المرآة ما يعجبهاش راسها، خصها تكون بحال فلانة. Il faut qu'elle soit comme un d'elle, parce qu'on a mondialisé les critères de la beauté et on est en face des critères uniques de la beauté. Ils ne sont pas les mêmes. La beauté de l'Inde, ce n'est pas la beauté de la Chine. La beauté des Africains, ce n'est pas la beauté. Chacun a ses critères. Et c'est pour cette raison qu'on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en s'adressant à une de ses femmes, quand elle a eu cette maladie de jalousie vis-à-vis de Hafsa, sa fille, elle lui a dit, elle l'a traité comme quoi elle a une petite taille. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, شوفوا الرد ديال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القضية لما كتبدي تهتم بالأجسام وتنسى الأفئدة والعقول والأفكار والقلوب يوقع انحراف عند البشرية، فتتعلق الأمة بالأجساد. Donc, vous voyez que la réplique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, comment il a répondu à sa femme pour défendre sa fille, c'est sur le principe. Parce qu'il y a une déviation. Quand on s'intéresse au corps physique, on dévie. On oublie les valeurs, on oublie les principes. Ça veut dire qu'on commence à juger les gens par rapport à leur physique. Et c'est faux. On s'attache, on s'approche à des personnes. Là, par là, vous seriez, c'est les premiers critères, c'est quoi? C'est la beauté, c'est le physique, c'est intéressant. C'est pour ça que les jeunes, ils s'intéressent à leur physique. Et le costaud, il oublie son cœur. Il s'intéresse à son corps, il oublie son cœur. Et pareil pour la femme aussi, qui passe 2 heures devant son miroir. C'est pourquoi? Pour attirer l'autre. On se focalise sur le physique. C'est bien de se focaliser sur le physique pour un objectif légal. Mais se focaliser toute ta vie, tout. Et c'est pour ça qu'il y a des rapports aujourd'hui quand ils parlent des histoires, ce qui se passe dans les collèges, des gamines, des petites filles. Comment ça s'intéresser à ça? Hein? La plus belle des filles. Il y a des problèmes dans l'éducation. Mais pourquoi on a le droit de parler de ces questions? Mais pas, c'est pas seulement pour la question de la spiritualité, comment on fait la prière, comment le delà, qu'est-ce qui nous attend là-bas, le châtiment, l'enfer, le paradis. C'est bien de parler de ça. Mais parler aussi de la question sociétale. La famille musulmane, elle fait partie de la société, de la famille en Europe. Donc, les sujets qui concernent la famille en Europe, ça concerne aussi la famille musulmane. Il faut qu'on apporte quelque chose, des solutions
on apporte des réponses au débat de l'actualité. Se déconnecter de la réalité des choses, c'est une mauvaise méthode. Ça ne faut pas. Ça veut dire s'intéresser aux questions d'aujourd'hui. Parmi les questions, on parle des questions d'éducation des enfants, leur façon de se comporter, leur façon de voir les choses. J'ai une fille de 7 ans, elle commence à s'intéresser à ses cheveux. Et ça amène à quoi? L'échec scolaire, la perturbation psychologique. لهذا تقول هذا التوظيف يعني جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال qu'est-ce qu'il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم en revenant à l'histoire لما القضية ترتبط بالجسد قال إنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأنتنته الماء ديال البحر يتخلط مع هذيك الكلمة اللي بدات يولي الريحة ديالو عفنة ولا بالدارجة باش تعرفوا المعنى تقول الكلمة هذاك قصير هذاك كيف داير وهذاك فاعل وهذاك تاتا قالت كلمات. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa femme, en défendant Hafsa, il a dit, t'as dit une parole. Si on mélange cette parole avec l'eau de la mer, cette mer, elle devient pourrie. La mer. Qawla, qsira, petite de taille. Comment ça? Description de physique. Et par d'où نتحدث عن كل شيء فعل تركها وهذا الواقع ما وقعت فيه الأمة الإسلامية الحضيض le déclin qu'a connu la communauté de la civilisation musulmane c'est dû à ça aussi تجد السلاطين والأمراء والملوك بداية من الأمويين والعباسيين وقس يعني المماليك والملوك والدول التي تعاقبت أن لما حصرت اهتماماتها في أن تعتبر المرأة جسدا فقط للمتعة فكان التنافس في الجواري. Donc il y a eu une concurrence, les princes de l'ancienne époque, on parle de notre histoire, notre déclin aussi de la civilisation musulmane. C'est dû à se focaliser sur seulement l'exploitation du corps, du physique de la femme, en considérant que la concurrence était autour de combien de servantes dans ton palais. Allah لما تقرؤون كتب التاريخ يحشر الواحد honte de toi quand tu lis l'histoire de ces gens-là. يعني تجد الجواري بالآلاف الهدايا اللي كادوا هاك خذ عندك 10 ديال 20 اختار شوازي يعني هذا الانحدار راجع إلى هذه الفلسفة المقيتة للمرأة. C'est ce mépris qu'on a eu pour la femme en tant qu'être humain qu'on est arrivé à ce stade. ولذلك تجد أن الإنسان مثلا في واقعنا وفي ثقافتنا نحن كذلك qu'il faut s'autocritiquer aussi. الإنسان لابد أن يكون له رؤية نقدية لواقعه. فتجد مثلا أن في مخيالنا الشعبي في المخيال ديالنا الشعبي في التصور ديالنا في الذهن ديالنا تجد أننا ننظر إلى المرأة عبر سنوات كنا ننظر إليها نظرة انتقاص واتهام واحتقار. Dans l'imagination parlons, pour s'autocritiquer, parlons de la situation de la société musulmane aussi. Et quand je parle de la société musulmane, c'est le fait, c'est la pratique des musulmans, c'est pas de l'islam. L'islam بريء من ممارسات المسلمين. فنميز بين المبدأ وبين الأشخاص. On fait la différence entre le principe, ce sont les valeurs de l'islam, et les personnes qui mettent ces pratiques, ces principes en pratique. On fait la différence. Donc le constat actuel qu'on voit, c'est que c'est dû à la mauvaise compréhension des textes de l'islam. يعني تجد مثلا من بين الامور هذه الشواهد والشواهد كثيره il y a des exemples يعني تجد مثلا ان بعض الرجال هذه سنه الرجل هو اللي كيطغى هو اللي ضارب في الدار ديالو هو اللي يعطي اللي يدخل يضرب المراه يخرج يضرب رجله هذا في المخيال وكان يقال يخرجوا الحديث لا يسال الرجل فيما ضرب زوجته علاش ضربها ما يسولوه الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث موضوع إن الرجل لا يسأل عن ضربه للدابة ولا يسأل عن ضربه لزوجته. تصور أي إنسان يحلو له. C'est dans l'imagination populiste de l'époque des certains musulmans, c'est que l'homme, le bonhomme, c'est celui qui a la maîtrise, c'est lui qui prend le dessus par rapport à sa femme. Il rentre, il tape, il sort, il tape. Il demande pas pourquoi tu as tapé, je ne sais pas. Tu n'as pas le droit de me demander parce que le hadith, il te sort un hadith, c'est faux, mawdou', inventé.
que l'homme ne sera pas interrogé sur pourquoi il a tapé sa femme. Mais t'as sorti ça d'où? Alors que dans le hadith qui est authentique, que l'être humain, n'importe quel être humain, il sera interrogé sur sa bête, pourquoi il a tapé sa bête. T'as une monture, pourquoi t'as tapé ton cheval? Mais ta femme, t'es pas interrogé, mais t'as sorti ça d'où? Et tu colles ça à l'islam. C'est normal que ceux qui jugent l'islam, ils jugent le comportement du musulman parce qu'ils ne connaissent pas les principes de l'islam. Et c'est notre but sur le minbar, c'est de dire, éclaircir la situation et faire comprendre aux autres, parce que des fois on devient ennemi de celui, on ignore la vérité de l'islam. Mais on juge par rapport au comportement des musulmans. Entre lui et sa femme, 100 mètres. Il veut se débarrasser. Là, on se rejoint à la maison. Il joue, il ne regarde même pas derrière. Mais est-ce qu'elle est avec elle ou avec. C'était une pratique, une mauvaise pratique. Il faut le reconnaître. Il faut dire oui. Ça existait, ça existe encore dans certaines sociétés. يعني تجد الإنسان يستحيي من ذكر اسم زوجته. Il a honte de prononcer le prénom de sa femme. عيب عندي. هذيك المرأة. هذيك ولا الدار. ولا الدار. شكون؟ الدار، واحد الدار. تسمىها الدار. يعني des fois on a honte de prononcer même le prénom de sa femme. Il pense que c'est de la honte pour lui. C'est pas de la honte, on connaît de la vie. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans une nuit, dans une soirée, c'était la nuit, il y avait des sahaba, deux sahabis, deux compagnons. Parce qu'il commence à avoir des soupçons sur les deux sahaba. Arrêtez, je veux vous dire, c'est ma femme, sans filiale. Il parle de sa femme, il dit le prénom de sa femme, Aïcha, il parle de Aïcha. On connaît toutes les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وإحنا جا اليوم قال لك طاح حشومة واحد قال لها بحال قال حرام. وهذه من المفاهيم المغلوطة أيها الإخوة. يعني كثير من الناس مثلا من يعتبر أن المرأة هي باب من أبواب رواية الشيطان لآدم والإنسان. يعني il y a des gens qui pensent encore que la femme c'est la porte de la déviation de l'être humain. Et celui, celle qui a sorti Adam du paradis, c'est Hawa, c'est elle, c'est sa femme. C'est faux. وهذه أطروحة دينية موجودة في الكتب الدينية المكتوبة بيد. ما في شريعة الإسلام فالمسؤولية على عاتق آدم وحواء، وخاصة على عاتق آدم في الأصل. يعني المسؤولية مشتركة، la responsabilité est partagée entre آدم وحواء. يعني تصور الإنسان يتصور أن سي المرأة يعني سلاح الشيطان. حديث تتحدث، ولكن كما أن المرأة سلاح الشيطان ممكن أن يكون الرجل سلاح الشيطان كذلك. ممكن أن يكون الأولاد سلاح الشيطان. في آية الله عز وجل يتحدث عن الأولاد كنعمة، ويتحدث عنهم كفتنة، ونبلوهم بالخير والشر فتنة. يعني تصور هذه لما يتحدثوا على فتنة، لأن الإنسان يتكلم على فتنة on parle de la solution, c'est seulement allez, c'est ce que les femmes, c'est la porte de la solution, c'est que les femmes. Mais même l'homme peut être la porte de la solution pour les femmes. ولهذا تجد أن الإنسان يشوفها يعني محتمل يشوف الأمور أن المرأة منتقصة، يعني لازم تعدو البنت راه عنده شوية ما قابلش. يعني كتصور بعض الناس ما كيزيدوا البنت الأولى أو ولدي مبروك عليك اش عندك بنت سمحوا لي على التدريج الدارجة باش نعرفوا الواقع اللي وصلنا له. وهذا راه في الموروث ديالنا مشكل. بنت هو معليش اولي معليش ربي يزيدك الولد ان شاء الله. معليش ثاني بنت اخويا ثاني مخلوق من مخلوقات الله. Quand tu as la naissance d'un enfant, bah, la première des choses, c'est un enfant, c'est une fille ou un garçon? Ah, c'est une fille. Ah, معليش, pas de problème, en fait, tu vas avoir un garçon. Et c'est une créature d'Allah. En plus, c'est une bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal في القرآن كما نتكلم عن الخطبة الثانية أن الله عز وجل أكرم المرأة وهي بنت. يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكورا. بدأ بالإناث. يقول لك في الأحاديث الذي ضمن واهتم وربى ورزق ببنتين في حياة في رواية بثلاثة بنات يضمنهم ورعاهم يضمنوا الجنة. البنات أفرح من يعطيك الله البنت الأولى ماشي تعيبوها.
لأن بعض الناس راه عيب وهذا كان في منطق الجاهلية السلسلة لوجيك pré-islamique la période de l'ignorance c'est le titre de déshonneur t'es déshonoré dès que tu as une fille et c'est faux c'est des faux jugements c'est des clichés qui sont faux يعني تجد مثلا أن الإنسان حتى تخيلت في الخيال ديالنا في النكت في نكتنا وفي طرائفنا تجد مثلا يقول لك واحد الإنسان هم النساء ما يتنسى هم النساء ما يتنسى selon l'anecdote et donc aussi les titres populaires on dit des fois que les soucis des femmes on ne les oublie jamais وتجد مثلا تقول واحد يقول لك اللي بغى الإعدام شوف هذه المصطلحات الانسان يخرجها لك باغي انا كتسمع بعض الناس اللي بغى العذاب بصاحب النساء والكلاب ما تسمع هذا الكلام celui qui veut la souffrance bah qu'il prenne comme compagnie les femmes et les chiens صور هذا مستعمل اللي عنده مرأة في الدار عنده حية حبي راسك تقرصك celui qui a une femme chez lui ça veut dire soit sa femme ou sa fille il oublie sa mère sa femme ou sa fille, parce que c'est là où il y a la supériorité. Sa femme, le respect. Sa mère. Celui qui a une fille, une femme, hein, c'est possible que sa femme ou sa fille, il a un serpent chez lui. Il faut qu'il fasse attention. Vous voyez l'imagination populaire, les populistes. Parce qu'on pense à quoi? يعني تجد الإنسان مثلا ينسب إلى عبد القادر الجيلاني السوق ينسى سوق مطيار حدا راسك اللي داخله يوريو لك من الربح مونطار ويخسروك في راس مالك وهذه يتداولها الناس في مثل المفاهيم on a attribué ça à Abd al-Qadir Jilani quelque chose et ça devient des principes ça devient des règles une législation le marché des femmes c'est un marché qui te dès que tu rentres sur ce marché ça veut dire que tu montres le gain mais tu vas perdre ton capital يعني فانطلق عبد القادر الجيلاني ربما قال هذا الكلام في ظروف معينه موقع انحراف للنساء في ذلك السابق بالفعل تتكلم على ظروف parce que cette parole peut-être elle était dite dans des circonstances quand la femme elle déviait elle n'était pas éduquée mais en principe يعني الانسان لما يرجع الى اصول الدين لما كنقولوا هذا الكلام يعني بعض الرجال ربما يتخرجوا هذا الكتاب عن سيدة فعنانا عن النساء ليس كلامي كلام ساداتنا وعلمائنا وكلام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ننطق إن شاء الله نتكلم عليه نرجعه إلى الحديث في الجمعة القادمة عن نظرة الإسلام للمرأة المرأة كأم المرأة كبنت المرأة كزوجة المرأة كإنسانة المرأة كمشاركة كعضوة في المجتمع أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فادعوه يستجب لكم بارك الله فيكم. أيها الإخوة السلام بارك الله فيكم تقربوا الله يجزاكم تقدموا بالآن بارك الله فيكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته قد اكتفى. أيها الإخوة يجب أن في بعض الممارسات عند بعض المسلمين أنه حرم المرأة من أن تشارك في منتديات الخير. Donc parler aussi le constat de la société musulmane. Il y a des gens qui interdisent, qui privent les femmes de la contribution dans la construction de la communauté musulmane. Il a privé d'un grand bien, il a privé de la mosquée. يعني بعض النساء منع ما تمشي تبغي تمشي لا ما كأنه ينظر إلى الدين أنه جاء للرجال فقط حج في على راسه كأن المرأة ما ملزمش بالحج. وهذه المقاييس هذه الضوابط الشرعية وهذه التكاليف الشرعية المرأة والرجل على قدم المساواة وهنا فيها المساواة. Donc il y a des engagements, il y a des charges dans la religion, il y a ces règles sont destinées aux hommes et aux femmes. Malheureusement, nous, quand on parle de la religion, quand on parle de la pratique religieuse, lui se réveille jeune, il ne pense pas à sa femme, lui se réveille, lui, il se fatigue et tout, mais la femme, il la laisse. Tranquille, parce que pour lui, il pense que tout le temps, elle va avoir ses règles. C'est pas tous les jours. Il y a des fois, elle ne fait pas de prière. Mais la prière, elle est obligatoire aussi pour elle. Le hajj, il est obligatoire pour elle. Alors, il y a des engagements, il y a une charge pour elle aussi. Il y a l'égalité. Sur ça, il y a l'égalité du taklif. Le musawa fi taklif. في الخلقة خلقناكم يا ناس خلقنا من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا قبائل
تعارفوا. هذه المساواة في الخلق والمساواة في الإيجاد ثم المساواة في التكليف. يعني الله عز وجل لما أمر المؤمنين في الخطاب القرآني ليس خطاب ذكوري. في اللغة العربية استعمال الرجال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا. Dans le discours, dans la construction des phrases, souvent on utilise le masculin, mais dans la langue arabe, donc ça ne sert à rien de nous juger par rapport aux règles des autres langues. Dans la langue arabe, il faut comprendre les règles dans la langue arabe. Quand on parle de rijal, il y a les enfants qui croyaient dans le vous, il y a le féminin, le masculin. Et même, c'est pour montrer parce que dans le Coran, parmi la sagesse du Coran, c'est qu'Allah, il savait qu'on va poser ce genre de polémique sur que l'islam c'est une religion des masculins, des hommes. C'est faux parce que dans l'islam il n'y a pas sur l'intelligence les hommes. L'insan, parce que c'est la traduction, c'est pas les hommes, l'insan. C'est pas la traduction des hommes. C'est pas les hommes, c'est les rijal. Mais il y a la sourate Nisa, les femmes. Il y a plus. Est-ce que on sait dans la créature al-jinn wal-ins, al-jinn mukhataba bi'awamirillah azza wa jalla. Donc même le jinn, ils font partie, ils sont concernés par la législation musulmane. Mais Allah azza wa jalla parle ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Et quand on parle ya ayyuhan nas, ça veut dire les gens, les êtres humains, c'est le jinn, ils sont dedans, impliqués, sont concernés par le bashir al-jinn. الخطاب في ذلك القرآن ده سورة الجن والمرأة، سورة النساء، سورة مريم. يعني تصور القرآن الكريم هذا الشرف اللي أعطاه الله عز وجل للمرأة، وجاء إنسان بالممارسة فهم ديالو القاصر بغى يحرم المرأة من هذا الخير، وهي مشاركتها في الأمور ديال الدعوة، في الأمور ديال العبادة، في الأمور ديال الشريعة الإسلامية. Donc nous, l'islam il a garanti ce droit à la femme pour qu'elle contribue dans la réussite de la pratique de l'islam, mais nous on pense dans l'inconscience, parce que l'image qu'on a c'est seulement limité. Le rôle de la femme c'est dans la cuisine, elle est là dans la maison et tu ne parles pas et ne m'adresse pas, et en plus ils disent même c'est le fait de parler, il ne faut pas qu'elle s'adresse la parole à l'homme parce que sa voix awra. C'est interdit de parler avec. كيف كانت تحدث عائشة رضي الله عنها الصحابة؟ كيف نقل لنا الصحابة أحاديث عائشة رضي الله، والنبي صلى الله عليه وسلم خص، والقرآن خص نساء النبي بخصوصيات معينة عليك أن يحرمهن من أن تخاطب وأن تربي الرجال. الممنوع هو الخضوع بالقول، يعني الإنسان يخضع بالقول حتى ما يطمعش يتسلل في هذه معنى ديال الآية. هذا هو الممنوع. الممنوع هو التبلغ والتكسر في طريقة الكلام باش تغريب. أما أن تحدث المرأة فالإنسان أراد أن يمنعها من كل شيء. ولذلك الإنسان المسلم هذه أيها الإخوة نحن على مشرحة، الإنسان كيشرح، كيقولوا حنا كنقولوا شرحوا بالله، يعني نشرح من أجل أن نعرف عيوبنا لنتجاوزها. Si on fait cette autocritique, avoir cette vision critique, c'est pour reconnaître nos défauts. Ce déclin est dû à quelque chose. Donc là, il faut réformer ce qui est en nous. Il faut corriger la situation et il faut pouvoir redonner la place que l'islam a donnée à la femme. Ça veut dire, il faut que la femme soit utile. Et Inch'Allah, on va réserver le prochain discours. Inch'Allah, c'est pour autour de la centralité. C'est la place centrale de la femme qu'occupe la femme dans l'islam et comment la femme elle peut être innama an-nisa shaqa'iqul rijal. Pourquoi? نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب والسداد في كل حال. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد من السماوات والأرض ومن ما بينهما. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول ومثل ما نقول. اللهم يا رب تب علينا توبة من عندك. اللهم ارحمنا وارحم ضعفنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ألهمنا سوء. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا عند العرض بين يديك. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اغن فقراء المسلمين، واشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم إن هناك كثير من الإخوة والأخوات يطلبون منا أن ندعو لهم بالشفاء. اللهم رب الناس اشفي أنت الشافي،
لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، اللهم وسع لهم في مدخلهم، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم الحقنا بهم من الصالحين، من العابدين، من المتطهرين، من التوابين، من المستغفرين، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فيه آخر نداء متعلق بهذه القضية نبشركم وأن في المسجد هذا juste une annonce par rapport en relation avec le thème du sujet d'aujourd'hui que la mosquée, au sein de la mosquée, donc ils ont mis en place la commission pour les femmes. Donc il y a plusieurs commissions, il y a une seule commission qui gère tout ce qui concerne les sœurs qui œuvrent ici tous les jours. Donc, Inch'Allah, c'était hier, dans la présence des responsables de l'association, donc il y a des sœurs qui sont engagées. Et ça, c'est déjà, Inch'Allah Ta'ala, c'est un premier pas vers un avenir meilleur, Inch'Allah Ta'ala, pour la mosquée ici et pour la communauté ici dans cette ville et en France, Inch'Allah Ta'ala, pour toutes les sœurs, si elles veulent s'engager, leur place, elle est garantie, elle est assurée, Inch'Allah Ta'ala, à côté de leurs sœurs. نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الأخوات في جهودهن جميعا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم